এখানে যারা বাস করে তারা হয়তো অতি সামান্য ও নগণ্য মানুষ। এরা যেন কেমন ধরনের, তাই না? আসলে কি সত্যিই তাই? तुम्हारा घर किधर है? इधर। इधर नहीं। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? किधर से आए हो आप यहाँ पर? डुगलीपुर से। डुगलीपुर से। ये बच्चे लोग भी खेल रहा है यहाँ पर। वो किधर पर है? बिहार। अच्छा, एक एक करके बताओगे। तो तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। और तुम? पुलिस। तुम स्कूल जाते हो? আসলে সাধারণ মানুষ দোষ দিয়ে চলেছে এদের সম্প্রদায় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডকে। কোথায় কাজ পাবে এরা? কাজ করার ক্ষমতা কিন্তু এদেরও আছে, বুদ্ধি শিক্ষাও আছে, আর আছে মানসিকতা।